अरे बाप रे कि चाबी रे तोर धन्य तो चाबी रे काऊ बणी ना घरचटिया परकिया प्रीति आजिकल गोटे साधारण कथा हो गलानी जे नहीं आनी थोई पारला से जिनसटा सुंदर हो पार सी आकृष्ट हवा लगी ही भगवान देइचंदी से जिनस तेणुक ये मनीष मात्र के टिके प्रकृति छड़ा अंश रुहे वर्षा जोटा कहूची से कथाटा को सामने आनिकी देखई दू ता पाखे प्रमाण नथिले से कथाटे कहून गुलुआ गोटे भारी इनोसेंट पिलाटे माने ताको कथबार्ता सी क्या कौन कहूँ सी निजे भी जानी पारे जदि मागड़े डेली जदि 8टा 10टा तम मुहा आगे गुड़गुड़ गुड़गुड़ से सब आसिकी विड़े आसिकी तम देहरे बजेबे आ ये कौन काठ ना खुंटी कबाट कोण आउे तो मुझे लाइन रे एत वर्ष अच्छी कम करमु तो साला कौ गोटे झील आसिकी आम सहित एमती कांड कारनामा करदौना आ जदि से झील कह धन आज घर को न जाकि चालन टे ओया आड़े पलैबा सरीगला कथा जेकोसी आम पुराण पुस्ती देखु सब बेले गोटे नारी सकाशे ही अलग नारी सकाशे ही एक कांड कारनामा किंतु मु केबे चाहिबी जे मो स्त्री जाई आउ को दीटा पुओ सहित मिसु तमर एडे सुंदर घर संसार केडे सुंदर जोड़ी ए भितरे काईकी से पुतना राक्षसुणी मानकु पुरेइलो एबे मध्ये दी जण जाक जदी चाहिबे हुए तो मिसी जाई पारंती किंतु एटा बहुत चांसेस कम अछि। दर्शक बंधु आम नित्यदिन जीवन शैली भितरे सेलिब्रिटी मानकर बहुत किछि प्रभाव रुहे आमे कोठी ना कोठी से मानको फॉलो करू एवं से मानको आदर्श रे अनुप्राणित हो किंतु परे से सेलिब्रिटी माने एमिति किछि काम करंती जो मानको आमे मध्य घृणा करिथाउ एवं तांको ना रे बहुत किछि सोशल मीडिया रे आमे लिखिथाउ एमिति गोटे एबे दुई जोड़ी भितर ओडिसा रे विवाद हेछि जे मिस्टर गुलुआ कॉमेडी किंग अछंती सी एवं तांको वाइफ वर्षा भितर गोटे विवाद चलची सी गोटे अभियोग आणुचंती वर्षा जे तांको स्वामींकर गुड़ाए परक्रिया प्रीति अछि आगुरु मध्य बहुत सेलिब्रिटी मानक ना रे आमे एभली सुनिछु आम सहित सेमिति जणे जणाशुणा सेलिब्रिटी अछंती जे मिस्टर गजपति भावे समस्ते जानती तांको भाई प्रथम स्वागत जणेबी संचार लाइव को नमस्कार जे वर्षा गोटे अभियोग आणुचंती गुलुआ ना रे तांकर कुआडे गुड़ाए झील सहित संपर्क अच्छी एमती तो सिनेमा रे हमें देखु बहुत सेलिब्रिटी अच्छी आपनकर सेमती अच्छी देखो प्रथम कथा हो जे खाली सेलिब्रिटी बोली नुह खाली सेमानकर न थाए समस्तकर अछि तो ये जो क्रीड़ा गुड़ाक ये नॉर्मल लाइफ रे समस्त विषय हुए किंतु सेमानकर टिके कोठी ना कोठी गाँ भितर रही जाए जेहेतु आपण भाषा रे सेलिब्रिटी जहाँ कहउछन तांकर फैन फॉलोइंग बेस ता अधिका थाए तेणुकरी सेमानकर कथाटा जतल सामना को आसे से निया भलिया व्यापी जाए नहले परकिया प्रीति आजिकल गोटे साधारण कथा हो गलानी जे नहीं आनी थोई पारला से जिनसटा सुंदर हो पाउची जे नहीं आनी न थोई पारला से झुंटिकी पड़ला मरला कौन एबे बर्तमान से घटनाटा हेइची सेहितबे आमे से विषय रे आज एडी चर्चा करू नहीं जो कलाकार मानकर ये टिके कृष्ण कला अधिक कि कलाकारंकर कृष्ण कला अधिका कि नहीं आपन को आ गोटे कथा कहि दोची गोटे जगह रे बिरयानी 20 टका मिलुची गोटे जगह रे 120 टका मिलुची 20 टका जगह को समस्त दौड़िबा जेहेतु आमे गोटे गोटे जगह रही काम कर 4टा 6टा झील को धरी काम करछे टिके आखि पकेला देखिले ना कोटा कार केमिति अछि को जिंस केमिति जिंस रे भेद भाव बाहरला माने सी संगे संगे बाउला है कि सेठी ढळैला कोन आकृष्ट हे जो हां हां आकृष्ट देखो सी आकृष्ट हवा लागि ही भगवान देइचंदी से जिंस तेणु कर ये मनीष मात्र के टिके प्रकृति छड़ा अंश रुहे तो तेणु कर ए सब जिंस एमिति हुए लालांश टिके कौन प्रबल है कि रुहे धर धर बोही जाए जिनस से अच्छा आपणकर आमर जेमिति सब साई भाई थांती आपणको कलाकार मानकर सेमति गोटे थाए गोटे गोष्ठी थाए से गोष्ठी भितर दुई भाई भौणी आपणकर एबे झगड़ा लागि छंती ये तांकर नार अभियोग आणुचंती से तांकर नार अभियोग आणुचंती आपण तांकर बड़ भाई हेबे आपण गोटे चेष्टा करी तांको टिके बागे देले होंतनी तांको समस्या रो गोटे समाधान रो बाट अछि जे किंतु से बाटटा ही आमको जना ना मत जी पचार से कथा कहे मत गोटे कथा देख गोटे स्त्री केते संभाल गोटे स्त्री केते संभाल गाधेआठू ब्रश कर टावल पिंधाठू जोता पिंधाठू छता धरिया पद सब शिखेब बुझेब आम देखीचु से झीटे सहित पूरा आंठे पेटे लगे सी तो झील नुह कह गले गोटे पुओ भाया लगे जदि सेतिकी कला बाद तुमको अलग प्रकार जिनस दरकार तो ये लालांश नुहे ये टोटाली अंश पूरा बाहर बाहरी पड़ुची कौन देख
ମୁଁ କହୁନି ବର୍ଷା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଖଟୁଛି କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ଦୌଡୁଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଆ କଥା କହୁଛି ସିଏ ମତେ ସେତିକି ଖଟୁଥିଲା ଯଦି ସେତିକି ନ କରିବ ନ ଖଟିବ ଫ୍ରେମ ରେ ତା ଚେହେରାଟା ସାମ୍ନାକୁ କେମିତି ଆସିବ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେମ ପଛରେ ରୁହେ ବୁଲୁଆ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପୁରୁଷ ପଛରେ ହୁଏତ ସେ ମା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଭିତରେ ଦିଟା ରୂପ ଥିଲା କେମିତି ତାକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ମନା ତାକୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ରେ ଘୁଟୁଆ ଖାଇବା ମନା କିଏ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ କିଏ ଭାଣ୍ଡାମି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସିଏ ମନା କରିକି ରଖେ ଏଇଟା କିଏ କରେ ମା କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଯେମିତି ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ କେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଯିବ ଉଠିକି ଦୌଡେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ଏତିକି କଲା ବାଦ ପରେ ଯଦି ତମେ ଅବାଟକୁ ଯିବ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ଗଜପତି ବାବୁ ଯେ ଗୋଟେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶା ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ ସାରା ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ଝିଅ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସଂସାର ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଜିନିଷ ହୁଏ କଣ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହିଁ କହିବିନି ଦି ପକ୍ଷ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସତ ନୁହେଁ କି କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିବା କଥା ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ମିଛ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ କିଛି ଗୋଟେ ଟାହି ଟାପରା ଭଳିଆ କଥା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ସେ କଥାଟା କହୁନି ଆମେ ଏଇଠି କେମିତି ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ବି ମାନୁଛି ମୁଁ କହିଲି ପରା ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଶୁଣ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ କାହା ପାଇଁ କଣ ଗୁଲୁଆ ଗୋଟେ ଭାରି ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିଲାଟେ ମାନେ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଏ କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି ବାଚାଳିଆମି ହେଇକି ସିଏ କହିଦିଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଏଟା ପିଲାଳିଆମି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କାମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇନକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଫସିଯାଏ ଯେମିତି କି ମୋବାଇଲ ହେଲା କି ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେମିତି ଆଇଲେ ଦେଖୁ ଧୀରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମିତି ଗୁଲୁଆ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲରେ କି ଖସି ପଳେଇ ଯାଇଛି କି ଆଉ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ହୁଏତ ମିଶି ଯାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ ଅଛି ଚାନ୍ସେସ୍ କମ ବହୁତ କମ ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ କାହାର ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରି ଫସେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କାରଣ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଫସୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ କଥା ମୁଁ ଗୁଲୁଆକୁ ବେଶୀ ନିନ୍ଦା କରିବି କଥା ହଉଛି ଏ ଲାଇନଟା ହିଁ ସେଇଆ ଭାଇ ये लाइन टा से देखो मु दिन मान बाहर रही सुटिंग कली मो स्त्री मोर घरे रहा पिला छुआ संसार संभाला मु गले मोर जहाँ प्राप्य मत मिली दिन मान मुदेदेली स्त्री जाना मो स्वामी खटिक देला कहीं मो स्त्रीटा ये लाइन नुहे से सी जानी ना मो स्वामीटा जाऊँगी आम से लेबर टाइप रो भाई आसुचु काम करुचु सेट आगे कैमेरा लगे पेटर भोक मुहरे हस रखिकी काम कले ही जी दी पैसा दौरान समस्त समस्त कामटा कष्ट किंतु ये लाइन टा हूँ से भाया जेहेतु वर्षा ए लाइन रे अच्छी तो से जानी पारी जे जिनसटा कौन आ केमिति ये सब जिनस हुए जार टिके ना टिके अधिका ऊपर को थाए ताकू टिके तलतलिया थिबा लोक सब ता सहित टिके अटैच होबा चेष्टा करी पुओ पिला जदी अटैच होला किछि नै ता सहित जस्ट खाइबो पीबो हंसा खुशी मजा मस्ती करी पळेबो किंतु गोटे झियो पिला ताकू सब बेले केमिति कोन काढिबे खुळेबी चांची अच्छा से यदि बाहा न हितांदा बैचलर हितांदा अलग कथा से बुलचेरी खाइतांदा सुरोजा कहला को बळिया अरे बाप रे धन्य रे तो चाबिक रे जो कही माने गोटे गोटे पुओ 80 कहीदेले अरे बाप रे कि चाबी रे तोर धन्य तो चाबिक रे काऊ बणी ना घरचटिया सी कहिया कथा ये घरचटिया को दिन को 100 थर सेक्स दरकार से सुरजा कहते यहाँ गोटे कांड होता से भाया गोटे गोटे लोकर 80 ना 90टा स्त्री थी से कथा कहते तो ये लाइन रे जदि मागणा डेली जब 8टा 10टा तम मुआ आगे गुड़ गुड़ से सब आसिकी भिड़े आसिकी तम देह बजेबे आ ये कौन काठ ना खुंटी कबाट कोण आउे तो बाध्य ये उठला भूल झील मान बेसी शुणु खाली एबे 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 मु से कथा करिबा मु एबे लाइन रे एते वर्ष ला अछि काम करछि ए हमहु तो साला को गोटे झियो आसी कि आबो सहित एबे कांड कारनामा कर दो ना काई ना हमें तांको ऊपर इंटरेस्ट देखौ ना काम करिया को आछू काम कर काम सरला पैसा नै घर को जा तते नले घरु आमे आनी के आसु घरे नै कि छाडी तो बापा मां जानिया दरकार जे नाही
ମୁଁ ଅମୁକ ହେଇକି ସମୁକ ସହିତ ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇଛି, ମୋର କାମଟା ସରିଲା ଆଣିକି ପଠେଇଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଝିଅ କହିବ ଧନ ଆଜି ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଚାଲୁନ ଟିକେ ଓୟା ଆଡେ ପଳେଇବା, ସରିଗଲା କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ଭଳିଆ ପୁଅଟେ ଯଦି କହିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ପଳେଇବା, ଆଉ ଟଙ୍କା 600 ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ କହିବ କିଛି କୁଆଡେ ଯିବୁନୁ, ତୁ ଘରୁ ଆସିଛୁ, ଘରୁ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଯା, ଦେଖିବା ସେ ଝିଅ ତମକୁ କେମିତି ଲାଳାଂଶ ଲାଳେଇ ଦବ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଆ ହଉଛି ଜିନିଷ। ଦି ପଟୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଝିକି ନ ହବ, ତଳ ହବ ତଳ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଭୁଲ ଅଛି ଭାଇ, ଜଣକୁ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଇ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ପିଇସାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖା ମିଳେ ବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପିଇସାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ଦେବି, ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ସିଧା କାହିଁକି ନ କହିଦେବି। ତଥାପି ଆପଣ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଗରେ କହିବା କଥା, ପିଇସା ତମେ କୋଉଠି? ନାଇଁ ପିଇସା ତମେ ସିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିକି, ଏ କଥାଟା ତ ତମର ଦବିକି ଥିଲା, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତ ସବୁ ବସିଥିଲ କଲ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଳା ପୁରେଇଲା? ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମର ରାମାୟଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଆମ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସକାଶେ ହିଁ, ଅଲଗା ନାରୀ ସକାଶେ ହିଁ ଏ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ହେଇଛି। ତମର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସଂସାର, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡି, ଏ ଭିତରେ କାହିଁକି ସେ ପୁତନା ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇଲ? ଏଇଠି ଫାଇଦାଟା କାହାର ହେଲା, କାହାର ଲସ୍ ହେଲା? ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଜି ତମେ ବାର ଦ୍ୱାର ହେଇକି ବୁଲିଲ। ହେଇଥାଇପାରେ ତମେ ତମ ଧନରେ ତମେ ତମ ଘର ସଂସାର କରିଥିବ ଯାହା କରିଥିବ, ଯେ ଘରକୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଘର ଜମା ନୁହେଁ। ଘରେ ଯଦି ବୁଢା ବାପା ମାଟେ ରହିକି ତମକୁ 4ଟା ବୋଲ ହାକ ନ ବତେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆଖି ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତମେ ସଂସାରରେ କଣ କରିବ? ତମକୁ ଲାଗିବନି ଯେ ତମ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଲଗାମ ଛଡା ହେଇଗଲି? ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଘରକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ବୁଢା ବାପା ମାଟେ, ସେତିକି ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀଟେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ହଉ କି ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ତମ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଛି ମାନେ ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଅପରାଧ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ବଢି ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, କୋର୍ଟର କଥା ହେଲା ଆଇନ କାନୁନ କଥା, ସେ କାଗଜ ପେନର କଥା, ସେ କାଗଜ ପେନରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ କୋର୍ଟର ରାୟଟାକୁ ଆମେ ଅପମାନ ଦବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର କୋର୍ଟ, ସେଇଟା ତ ସେ କଥାଟା ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ 2ଟା ପୁଅ ସହିତ ମିଶୁ, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ 4ଟା ସହିତ ମିଶି ମୋ ଘରକୁ ଆସୁ। ଇଏ ଆମ ଓଡିଆ ଇଏ ଆମ ଓଡିଆ କଣ, ଇଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ? ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସତୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସତୀ ହୁଅ, ତମେ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହୁଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ତମେ ବାଟ ବାଉଳା ହଉଛ, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠିକ ବାଟଟା ଦେଖାଅ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ରାଗିକି ତମ ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଏତେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତମର, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଡିଆସିଲ ଲଗେଇ ତାକୁ ଜଳେଇଦବ? ସହିବା ଶିଖ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଛି, ଏଟା ପିଇସା କହିଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ପତର ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତମେ ଯଦି ଆକୁ ନିଜେ କହିବା ଲୋକଟା ଆଜି କେମିତି ନ ମାନିକି ଏ ବାଟକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ଗଜପତି ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ଗଢିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସତୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ହାଉସ୍ ଭାରତ ନାୟକ ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ।